وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادم أمي أوفو كأو بركاته. سيكين على كاكام هيري. سيكين على كاكام هيري. أو دبورا كسو كلاما كنا كنا وسيكي فيانا يا. على جاتي كما كرا جاتي كما سيسلكاو كما. wala alaka awsarani heray an sigire do mogo min ka kene togola no ye Abdoulaye Cissé amba ni ala fa alaka hinana alaka ya fama ya fa islam shuma amin anya jigi Abdoulaye Cissé abe alkina kono sabu mogo min bala ni fatura kito sigi siraka ala ya fa do ima sigatula one mogo min fatura jagatila o bekaka wala amba jigiya abe aljina kono amba ni ala fa ala ka nyuru do aljina kono amin sabu Abdoulaye Cissé barakata fana de abadenge minere do famo fa to kumana asegima to akida ya to sirala Allahu akbar otikila ma o tar arade no fa koy jigoro membo ni aljina te sigatala donc na mo fo ati famu ya ke famu o te mene ko fe anyuru ka kramo ke ba no ye Alhaji Saidou Bagayo amani ni ala fa ala ka hinana ala ka yafa amin ala ka saya ku bema lafiya amin aminu mbu ko fa ala ka koto no gañu amin ala ka ñu ni fara ko nya amin ambade on kuma kelaw ya fo tugo mina ni kenay ni miri kenade sigatala ni ta se kenade ni ku na ja kenade mai pakele moy bisane kenay nyawati siki to bala mondo ni kene inganga be hagal jigi sayala ni du hagal jigi na sayala ina sera alanye ala ko mi mani ko dabla ala ko mi kay ko ke ise ko dawa girala wala mbangi ni ala fa ala ka ci nyumana amin fana yenno aw mbeka tondo sigi fana yi mondiru Saidou togola kaka wali nyuma gira Allah asikola Abdoulaye Cissé de ko toy président Allahu akbar ale mirgi dogaya ka bo ancera ka sura ka danye ma shiti sa na sana ya do ale polen goro ko ancera Abubakar Cissé no ya dogo ko kera to president Allahu akbar donc ala kama tonde do kira kama tonde do ne kibi ala ka dole baga wudeme yi ala de deme donc ala ko ali ula ama'u warasatul anbiya wala ko dole baga wude kiraw kenta baga wuye dole baga kentigo dole baga ladiru wala Saidou baga yogo dole baga kentigo kundo dole baga ladiru kundo e mawma ni kibe ala fe wallahi ni mawtinya e mawma te karun namara fe ni mawtinya e mawma e fuari ni Saidou baga kundinya Saidou Bagayo tewo de lamo wallahi seri yera koro nga do be amir ko jugado be amir ko fadiado ay ba ma mara be ba lafiya kono bi Allahu akbar wala salama be aka juru ba bela sabu nye du ko chitey ba ka karade do yoro mina Allahu akbar wala ambo wala nyuma do folikala atara ka komento ala ka barka do amin Sijani kene Allah ba munyuma ko danu ma amin wala nere bi folike mfala no Alhaji Saidou Cissé bele o de ne fay ne na fana yi kara jiga ka dukono ay bismillah ka dukono ala kama kira kama Allahu akbar atem fadon atem badon atem somo si don Allahu akbar ala ne jeri sababu Abdoulaye Cissé amo mi ka kene ko sababu la Allahu akbar sabu o muso de balama kay o de bala muso yi o sabu de tarne du ngono afana yi tege do ngoro ka mina na tege flay Allahu akbar o de balama be den Cissé la ka uche ne di Cissé la kan no anya fakele bakele de Allahu akbar ba Cissé de amba den koro kay kala sana dawka ka fro ka anto tu ula Allahu akbar wala amani ni ala fe ala ka barka du ula amin uni ma ko lado amin ukena na nga febe ya nga febe ko kube wakati ka suru makala ukacha o kana ndu fata ni ora ka duwa uke kenay asigile ala ka ke here amin ala ka ke here ala ka ke here amin
ala ka barka do anyuru Amin. ala ka barka do anyuru Amin. ala ka labaw nya Amin. ala ka labaw nya Amin. silama ya ala ka mbaloga Amin. ala ka fatwa ga Amin. wallahi an masara min kani ni da yake sirai Che. sabu to ba ko ko su na be kaburu kono ka mogo be nyama ka tugawula ina fa mambina to jila ni yemru kisebe ka dama ba mine pour ka se ka se wetu ga mine su wo tugo dala an ka su jugu ba nga su farat leka an ga na nyina ko nga do ku ye ni ma do bi ga su ye wallahi do tu ki yere do ke ba ala ka da nyuru Amin. do ke ba ala ka da nyuru Amin. ala ka me ka saraka ti bu ye saraka bo ba ala ka da nyuru Amin. ala ko ala ka bu nyana ho Amin. kira so mo kama ku baraka kama Amin. ido era horama kama salli ala sayyidina ambalmal silamɛw Nam. an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. alsilamɛw Nam. fanakaw bamakokaw Nam. bi ye don min ye Nam. su in na ye donba ye Che. hakilila alsilamɛw de farala ɲɔgɔn kan ko ka na tasibila de kɛ Che. i n'a fɔ an balima minnu tɛmɛna u da sera a kuma ma Sigatala. u da sera mun ma k'a fɔ ko an balimakɛ Nam. abdulahi sise abdulahi sise k'a kɛra imamu ye yan Che. o yanni yan cɛ o y'a sɔrɔ a kɛra alimami de ye fana fɔlɔ sabu a bɔra maa mun na o bɛɛ kɛra imamu ye Che. zan anw bɛ lasili de ye fɔlɔ yanni ale yɛrɛ cɛ Sigatala. o kɔfɛ Nam. an bɛ min fɔ alisilamɛw ye o de ye abdulahi sise Nam. a ye kalan kɛ an ka cɛkɔrɔba bolo Che. o kɔfɛ a ye kalan kɛ karamɔgɔ wɛrɛw bolo Che. ɔ ani a balima tɔw hakili o caman ye kalan kɛ an ka cɛkɔrɔba bolo Allahu Akbar. masa kɔnɛ dɛsɛra mudir sayidu ka tariku ma Che. n'o de ye a fa y'a di ala ma Che. taara kalan kɛ barawuli Che. ka waatigɛ ka bɔ yen ka taa segu Che. a ye kalan kɛ segu a yɛrɛ da y'a fɔ ye k'ale san 20 de kɛ kalan na saada ture bolo Allahu Akbar. kalandenw ka teli bi kojugu Che. mɔgɔw ka teli bi kojugu Che. u don kalan na kelen fila dɔɔnin dɔrɔn u b'a bila Che. a yɛrɛ ka wajibi la a kun b'o de fɔ Che. dɔrɔmɛ fila kalankɛlaw olu de bɛ mikoro siri k'u bɛ taa maaw waju u taara diinɛ bɛ ɲaami ka di mɔgɔw ma Allahu Akbar. fɛn min bɛ olu yɛrɛ nafa dɔrɔn Nam. u bɛ maaw sama cogo di ka ɲɛsin u yɛrɛ ma k'olu yɛrɛ balo k'u denw balo k'u mɔdenw balo Allahu u y'o Akbar. fɛɛrɛ tigɛ ka ba baara ma Che. ka mikoro siri ka taa fɔbaliw fɔ Che. ka kuma sɔn u ma fiyewu Allahu Akbar. dugu dɔ bɛ fana kɛrɛda fɛ yen Nam. san dɔ la u nana k'u b'a ɲini a fɛ k'a ka den dɔ d'u ma k'u ka taa u waju mawuludu la Che. a don a ko u ma ni Nam. denw ma se wajulen fɔlɔ Allahu Akbar. hali sisan u ma se wajulen an bɛ kilasi kɔnɔna de dɔn Che. yakubu y'a fɔ sisan ale ye 8nan kɛ ne bolo Allahu Akbar. ka 9nan kɛ n kɔrɔkɛ bolo Che. 7nan bɛ yen 6nan bɛ yen ka taa bila fɔ 1nan o bɛɛ tɛmɛnen kɔ lise bɛ yen Che. ka taa bila o dan na n'i ye baki kɛ n'i ye baki sɔrɔ i bɛna bamakɔ yan Che. kalanyɔrɔba dɔ bɛ yan u b'a fɔ ko jamiya i bɛna yen nɔ Allahu Akbar. maa caman tɛmɛn'a fɛ an karamɔgɔ jalo da sira a ma Che. mɔgɔ o mɔgɔ kɔni lamɔna cɛkɔrɔba bolo Nam. ni anw b'a fɛn o fɛn dɔn a bɛɛ kɛra nɔrɔ u ka yɔrɔ la Allahu Akbar. Che. an b'a fɔ ko cɛkɔrɔba nɔ tɛ dɛ ala de y'a k'a ye Sigatala. o kɔfɛ fanakaw sayidu tɔgɔ fila de tun bɛ fana u tɔgɔ man di dɛ sayidu sise sayidu bagayogo Allahu Akbar. ni sayidu tɔgɔ fila ka kisɔ fana fanakaw y'a dɔn Che. ko de Nam. almutahabuna fillah Bagayogo. k'u ye ɲɔgɔn kanu ala kama Allahu Akbar. fana u kɛlɛla Che. o nɔfɛ Allahu Akbar. o bɛɛ ma ban bi Piu. o bɛɛ banna Piu. o minnu yɛrɛ y'u kɛlɛ hakili la o dɔw yɛrɛ taara lahara Che. o dɔw bɛ dugukolo kan Che. an bɛ ɲɔgɔn dɔn fana Allahu Akbar. nka ni si tɛ
anw minnu bɛ ɲɛnamaya la yan an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka dugawu kɛ taabaw ye ala ka hinɛ s'u ma ala ka yafa an n'u bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ min fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi kɔrɔ ye di o fɔ an ye dɛ sitanɛ kɔrɔ ye di Bagayogo nin yɔrɔ in nin yɔrɔ in ma dɔn dɛ wala an ye dɛ n'a faamuna diɲɛ filɛ degun min na a tɛ kɛ fiyewu Allahu akbar diɲɛ filɛ masiba min na a tɛ kɛ shaitan ma mana a shaitan Bagayogo الشيطان يائس من رحمة الله من الجن Allahu akbar مخلوق من نار شيطانɛ ye fɛn dɔ de a jigi tigɛra ala ka hinɛ na o banna pewu ni kuma juguba de yaisun min rahmatillah o kɔrɔ ye di tuubi t'a ye bilen tuubi ale ka tuubi datugura pewu wa jɔnni kan ka sira fɛn o fɛn ye o ye nin de ye maa o maa n'i bɛ sa don min i ka tile bɛ bɔ tilebin fɛ wa i b'a ye ni tile bɔra tilebin fɛ don o don k'i y'o ye tuubi datugulen y'o ye Allahu akbar zanni yan'o cɛ tuubi ka segin ala ma Allahu akbar shaitan a ma kɛ adama fɛ fiyewu wa a tɛ kɛ adamadenw fɛ a yɛrɛ bɛ fɔ a bamanankan la maa o maa k'i fa fɛ a ka gɛlɛn ko wa k'i fɛ dɛ a bɛ se k'i mun saraka de n'o tɛ a tɛ k'i fɛ fiyewu an fɔ adama dalen ala fɛ a bɔgɔlama a ɲɛngoya n'a hasidiya de y'ale sɔrɔ a diɲɛ ko bɛ k'a la parce que a dali ma d'a ye anw bɛ a'udhu billahi min fɔ nin a'udhu kɔrɔ ye di atahasson billah wa atawakkal billah zan ko n bɛ n wakaliya siri ala la n bɛ n gulo ala la n bɛ n jigi sɛmɛ ala la ka bɔ mun ma من الشيطان الرجيم رجيم كرو على رديو فام قرآن كنو فخرج منها فإنك الرجيم الله أكبر على فشيطان مدوم الدمنا كرو كالبلا ولا الشيطان من على بطولة ده من ميام مغوسا يربونيا يعقوب كمانايا يرى مصرين كنو يا يربونيا تيا فديا تيا wo kele do koy misro misri ni barche ba kono fadinya ba kono o misri titanya de o misri ni masjidu diraru de ye kiti kelenye masjidu diraru misri jugu bakundo do ya jo madina kono kata nyina ala krafe kaka na seli misrina Allahu akbar ala wahici alkram ka kana tasel misri la takum fihi abadan Allahu akbar masjidun ussisa ala taqwa haqqu an takuma fihi rijalun obiya Allahu akbar wala o obiya misri ala ko mo hor kana tasel misri ngono de misri man Allahu akbar amma jone ala kamo fiu kuma fora ko misri njola ala kamo yangaw awde bado misri na jora ala kama majo ala kama au yodo sigatala war rasul alayhi salatu wassalam ako mauma ye misri dojo ka ke silyora ala kama ko hal na kira boro kono gurabu kono ni shiro hakei ko ala ko abanyo wana itaji joye aljina ko Allahu akbar ambanyi ni ala fe mauma to fara misri mbarala ku ye fenkala munu ya terrain jala koloshi a bɛɛ lajɛlen an y'a ɲini ala fɛ ala ka saraka n'u bɛɛ ye alijinɛ ye amin ala ka saraka n'u bɛɛ ye alijinɛ ye o kɔfɛ ibilisa an bɛ se k'a mɔ don dɔ ani rasulu ye baro kɛ alakira alayhi salatu wassalam don dɔ sitanɛ mɔ a ko ya ibilisa layin man يسأل الشيطان على النبي يا لئين من جليسك الله أكبر بغيو ولا ده ودون دو الرسول دي شيطان نينغا ko iblisa ko no jonde ye sigi ɲɔgɔn ye de ni fɛn dɔn o b'a to i bɛ se k'i yɔrɔ jɛɲa la ko wara dɔnbali de bɛ a ta kun mɔ siga t'a la dibi la walima ko guwantu la n'o tɛ n'i b'a dɔn i t'a minɛ ɔ sitanɛ de ma dɔn
ɔ n'i ye sitanɛ teriw n'a barokɛɲɔgɔnw dɔn sisan ni i b'o la i b'i bɔ a la siga t'a la an bɛna kuma damadɔ fɔ tiɲɛ o a fɔ ko an ye cogo di a ko sitanɛ ma ko jɔnni de ye e sigiɲɔgɔn ye i ni jɔnni de ka di ni jɔnni ye teri ye k'al akilu riba bagayi ko sitanɛ ko ko mamadu ko riba dunna Allahu akbar gɔrɔkɔ juru o donba mɔgɔw la k'o wari dun Allahu k'o akbar de y'ale sigiɲɔgɔn ye ale n'o de ye teri ye ale n'o tɛ fara ɲɔgɔn na fiyewu ni tiɲɛ ɔ ni min b'o la i tɛ bɔ a la i joona ko riba nafolo dɔrɔmɛ kelen k'a jurumu bi komi maa min sera a ba mɔ alikaba kɔrɔ siɲɛ 70 Allahu akbar bagayi ko dɔnnibaw bɛ yan ni tiɲɛ ka jugu dɛ wa ala kɛra fɛn o fɛn k'a juguya silamɛ k'i yɔrɔ jɛɲɛw la siga t'a la mɔgɔ bɛ balo ka sɔrɔ i ma riba juru don tiɲɛ ka ɲɔbɔrɛ kelen juru don fandan na dɛsɛbaatɔ kɔngɔtɔ la ko n'o b'o sara k'o k'o sara ɲɔbɔrɛ 2 Allahu akbar alisilamɛw Ya an Allah. hinɛ banna sa dɛ tiɲɛ hinɛ banna o kɔfɛ ala kɛra y'a ɲininka tugun ko faman sɔdiku kan sitanɛ i teri dagawuli yɛrɛ joni ye dɛ fɔ an ye sitanɛ y'i kando azani ko jɛnɛyakɛla Allahu akbar o de y'ale teri dagawuli ye kosɛbɛ ale n'o de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo safo janimɛ kɔnɔ Allahu akbar o kɔfɛ ala kɛra y'a ɲininka tugun faman dɔ zi o kan bagayi ko ko i daɲɔgɔn ye joni ye i joni de bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ k'al asakran bagayi ko ko dɔrɔkutala gulɔmina tiɲɛ ɲimiɲamafɛnw minbaga k'ale de ni o ye teri ye Allahu akbar ale n'o de bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn ni fɛ tiɲɛ ka te wuli ɲɔgɔn fɛ k'a min ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar o kɔfɛ ala kɛra y'a ɲininka tugun zan faman dɔ ye fo kan o kuma sitanɛ i ka dunan ye joni ye o fɔ an ye k'al asarik Allahu akbar su dugu tilamafɛ baarakɛlaw Allahu akbar i b'o dɔn o fɔ an ye dɛ ni su kura ka se hakɛ dɔ la ko fɛn 3 de bɛ taama bagayi ko fɛn fɔlɔ o ye jumɛn ye walifɛn suɲana zon de bɛ baara kɛ sufɛ kosɛbɛ tiɲɛ ni u tɛ tiɲɛ sunɔgɔ siga t'a la ɔ suɲɛnikɛlaw k'u k'a dɔn k'u ni sitanɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni tiɲɛ o kɔfɛ sufɛ fɛn filanan jumɛn bɛ taama subaga ɲɛfilatigi ale bɛ taama su dugu tila kosɛbɛ tiɲɛ k'a ka ɲinindaw ɲini Allahu akbar ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma amin fɛn sabanan ye jɔnni ye o ye walimuso suɲana waliden suɲana tiɲɛ olu bɛ taama su dugu tila fɛ Allahu akbar o kɔfɛ ala kɛra y'a ɲininka tuguni faman rasuluka aw ma jɔn de y'i ka ciden yɛrɛ ye dɛ tiɲɛ fakal asahir bagayi ko a y'i kanto ko turabudala buguridala kolonifilila sera an ma suba k'olu de ye ale yanni ale ka cidenw ye Allahu ale Akbar. b'olu ci Tiɲɛ. k'u bila u ka kuma jugu fɔ mɔgɔw ye Allahu akbar i taara kolonifilila yɔrɔ fo a ka fɛn dɔ sɔrɔ ka fɔ i ye Tiɲɛ. o dɔw sababu bɛ k'i ka du cila yɛrɛ ye siga t'a la n'a ma koloni yɛrɛkɛ k'a fɔ e juguyaba o tɛ maa wɛrɛ ko i ka dukɔnɔmɔgɔ yɛrɛ ye ni tiɲɛ muso jɛman dɔ t'aw ka so o de y'a kɛ tan i ba sinamuso o de ye nin kɛ tan Tiɲɛ. i ba sinamuso ye nin kɛ tan zan nin de ye kojuguba ye Siga t'a la. ko ninnu de ye sitanɛ ka cidenw ye Allahu akbar o kɔfɛ a ko a ma fama kururatu ayinuka o kuma fɛn jumɛn de bɛ ɲɛ ɲɛnafin bɔ dɛ fakal alhalifu bi tɔlak Allahu akbar maa min b'i kale furusa la kuma bɛɛ n'a ni muso bilala ɲɔgɔn na a b'i kale walahi ne b'e furusa Allahu akbar sitanɛ ko ka d'ale kosɛbɛ tiɲɛ o kɔfɛ a ko a ma faman habibuka o ma jun de y'i ti i dagawuli yɛrɛ 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 ye fakal tariku solatil jumu'a bagayi ko juma selibali maa min tɛ taa juma la fiyewu Allahu a akbar tigɛ ka da sababu gɛlɛn si kan tiɲɛ k'o tigilamɔgɔ juma selibali k'o de y'ale dagawuli ye Allahu akbar ɔ an t'an yɛrɛ ɲininka baliguw de bɛ sigi gɛrɛn na tiɲɛ misiri bɛ wele kaɲɛ joli joli k'u sigilen to u tɛ wuli ka taa juma la Allahu akbar nin tɛ sɛbɛko ye kojugu da don muso denmisɛnninw juma binnen don ka bɔ olu kan u taara alakira ɲininka a rasul o kuma an ka jumako bɛ cogo di a ko husnu tabauli azwaji kunna ya'dilu jumu'ata wal jihada Allahu akbar a ko muso denmisɛnw ma aw kana taa juma la dɛ aw ye a cɛw ladon ka ɲa n'o kɛra ala bɛ juma baraji ani jihadi baraji ala b'o fila bɛɛ fara ɲɔgɔn k'o di aw ma tiɲɛ
muso donga di aljina na ala ka danfɛn bɛɛ Sigatala. nka u ka kogo ta ka di fana dɛ Iye yoron gele. ayiwa ala k'an n'u dɛmɛ Sigatala. o kɔfɛ Nam. sitane ko a ma cogo de ala rasulu ko a ma Oh. ya lain fama yukassir zoharaka o kuma fɛn jumɛn de bɛ yen n'o donni dare kun n'o b'i kɔ kari de Oh. kaal sahilul khayl fi sabilillah Bravo. maa minnu bɛ so boli Nam. ka ala ka diinɛ kɛlɛ kɛ Che. k'o tigilamaw Oh. k'olu de bɛ k'ale kɔ kari don o don Allahu Akbar. ɔ sisan jihadi ye mun ye Oh. kuranɛ kalannaw kuranɛ kalannaw de bɛ jihadi la Che. minnu bɛ siyaki ta kalandenw Oh. ka taa karamɔgɔ yɔrɔ k'u bɛ taa kuranɛ kalan Che. khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama Bravo. aw la mɔgɔ hɛrɛma jɔnni ye o ka fisa diɲɛ bɛɛ ye Nam. k'o de ye karamɔgɔw ye Niche. karamɔgɔ jumɛn Oh. min bɛ n'a ye kuranɛ kalan ka dɔn a yɛrɛ karamɔgɔ fɛ Oh. o kɔfɛ ka sɔrɔ k'i sigi ka ɲɔgɔnna wɛrɛw kalan k'olu de ka fisa diɲɛ bɛɛ ye Allahu Akbar. an b'o de jihadi la Che. mudir sayid Oh. a balola o de kan Nam. fo k'a fatu o kan Che. wa n'ala sɔnna an fana b'o o sira kelen kan Sigatala. an fana b'o sira kelen Che. kan don dɔ la mudir sayidu fatulen kɔ Oh. a dɔgɔninw Nam. an fanjiniw caman bɛ yen Oh. u y'an wele Che. u ko saad Nam. i ni dɔgɔninw Oh. kalayɔrɔ ko bɛ cogo di an sirannen don mudir sayidu fatulen ko a bɛna kɛ cogo di Oh. a k'u ma a y'a hakilina tigɛ o la pewu mudir sayidu y'o dilan k'o ban pewu Allahu Akbar. mudir kun ye layidu dɔ de ta ala ye Che. n b'a fɛ ka sa ka n to mɔgɔ kalan na a y'o layidu min ta a y'o de baara kɛ Allahu Akbar. sinon n'o tɛ Nam. an ye fɛn bɛɛ minɛ a la Che. heyi a ye sa ka ladabu ni jogo ɲuman to a denw na Che. a ka fisa miliyɔn ye Allahu Akbar. n'i sara ka miliyɔn to Oh. ni ladabu t'i denw na u tɛ ala dɔn Che. ni ala ma fara i kan i sali tile 7 u bɛ marifa ta ɲɔgɔn fɛ Sigatala. o dɔ kɛra fana Allahu Akbar. o dɔ kɛra fana Che. alisilamɛw Nam. a b'a fɔ ko ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an Che. fayakulu minhu insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqa Bravo. o hadisu tɛ yen Che. Abi. ko maa min bɛ jɔnni bɛ yen n'a ye yiri dɔ turu Oh. walima a ye sɛnɛfɛn dɔ dan Nam. ni adamaden dɔ ye dɔ dun yiri in na Oh. walima Cɛ. kɔnɔ dɔ ye dɔ dun a la walima bagan dɔ ye dɔ dun sɛnɛfɛn in na Nam. ko fɔ ala k'o kɛ sarakati ye o Niche. kuma o Oh. fama hukmu man garasa insanan Wala de. ni nin ye yiri turula ye Oh. o kuma maa min ye adamaden yɛrɛ turu ka ji k'a kɔrɔ k'a ladon k'a ɲadon o tigi ka fɛn bɛɛ min Allahu Akbar. o Niche. tigi sara ye jumɛn ye Aljine. seyidina ali ka kuma an bɛ segin yan Nam. لأن يهدي بك الله رجلا واحدا Bravo. Wala. خير Oh. من حمر النعم Allahu Akbar. الله أكبر Bravo. mɔgɔw adamadenw ka segin ala ma dɔrɔn Che. ko Oh. senali ko Nam. ala ka maa kelen kana ka d'i ma dɔrɔn Oh. i ka se k'o bila ala ko sira kan Che. k'o ka fisa diɲɛ nafolo fu ye sanu bilen ye Niche. tɛ kelen Kele. senali ko Nam. law khuyira al insanu al aqil Oh. بين العلم والمال لا رضي أن يكون نصيبه العلم Bravo. Wala. ko Nam. hakilima n'i y'a wele ka na Oh. ka dɔnni yira a la Nam. ka nafolo yira a la Oh. k'a k'a ɲɛna ta anw bɛ jumɛn ta Wari. e ma jeliba bɛ dugawu la kuma bɛɛ fonisiriya ye Oh. u ka d'u ye kosɛbɛ Sigatala. ɔ wa senali ko Nam. ko n'i b'a fɛ ka wari sun turu i ka so Oh. dɔnni turu i ka so dɔrɔn i ka da o ma Niche. Nite maten fayo. dɔnni turu dɔrɔn Oh. wallahi nafolo bɛ tila ka na Allahu Akbar. العلم Che. يحرسك وأنت تحرس المال Allahu Akbar. Wala. ni dɔnni sɔrɔ Nam. dɔnni de bɛ e kɔlɔsi k'i tanga Che. nka n'i ye wari sɔrɔ dun i bɛ si ɲɛna de Sigatala. a ye waritigiw aw ɲininka u tɛ sunɔgɔ fiyewu Che. nka anw bɛ sunɔgɔ fɔ an bɛ gɔrɔn dɔn wari t'anw Che.
ne sigilen filɛ ni fini min n ka dɔrɔmɛ t'a la Allahu Akbar. ni fugulan ye mudiri sayidu ka fugulan ye Allahu Akbar. gulokiba y'a ta ye Che. fɛn kelen min bɛ ne sen na n ka samara n y'o kɔni san n yɛrɛ ye wa hali wɛrɛ an b'a fɔ o y'a ta ye Che. parce que ale de ye n bila o sira kan Siga t'a la. Bakaribu. a fatulen an bɛnkɛ dɔ bɛ yen Che. a ye ne wele kɛrɛfɛ a ko a ko Basiru k'a bɛ kɛ cogo di Kɛra baara o ye. bɛnkɛ an ka jɛ k'a di ala ma Che. mudiri sayidu tilala o Tewu. mudiri sayidu ka maa maralenw kɛnɛ mɔ olu dilanna Che. mun bɛ sokɔnɔtaw tiɲɛ Tiɲɛtigiw t'a la. mudiri sayidu ye kitabu 2 dilan ka d'anw ma filɛ ni الدورة التاهيلية في الحياة الزوجية. تشيما غفروك نيما نغالا. الله أكبر. ني مسو بلالي نيوغانا إيمان دون نيوغوي. فلانا. أي نغلا. الجنة في بيوتنا. ولا. كو الجنة بانغ دو ردي كونو. كونغا كانتا دوندي. أيا سيجي كاسني ni wuluma kitabu baw kono ka fara nyonga an meni kala diɲɛ dungo do a bolo sɔgɔma 7h pile alisa an di daraka dun a y'an digi daraka dunbaliya la Allahu Akbar a tɛ se ka f'i ko kilasi kɔnɔ i ti sɔn n den fa dɔ faduna don an bɛ soli ka don kilasi kɔnɔ ka sigi karamɔgɔ dɔ sigilen bɛ yan Usman Jara o y'a dɔn Isayaku Tarawele Baginda karamɔgɔba bi yan siga t'a la a caman kɛra o ɲɛna ye siga t'a la an bɛ don ka sigi depuis 6h an bɛ don k'an sigi k'a kɔnɔ n'a nana a bɛ n'an kala kitabu ninnu na kuma dɔ fo 8h30 an b'a kɔrɔ de n ko kalan don kuma sera dɛ Allahu Akbar parce que an fana ka kilasiw de b'an bolo a y'a ka maaw dilan ten dɔɔni fo ka taa se a ni binni ma Allahu Akbar ni ce mudiri sayidu bɛ fatu juma min alamisa 10h nusatu bɔlen ne taara yɔrɔ an baro la ne ye waati k'a kɔrɔ min a ko a ko Basiru ko taa kalayɔrɔ la ko kala don ma sera ne ko n ko ne yɛrɛ ko ɲinɛna o a b'i gɛn de taa kalayɔrɔ la Allahu Akbar Seyidina ninnu filɛ Nduru kun tɛ se k'i ye kare kɔnɔ i jala ten kitabu t'i bolo e tɛ ka nɔgɔ cɛ ka kɛ wotoro kɔnɔ e tɛ foyi la ye ninnu b'a dɔn komi olu tile n'anw ta tɛ kelen Allahu Akbar a kɛ i n'a fɔ boli k'i fa de i tɛ sɔn sɛbɛ dɔrɔn a ka masɔn cɛkɔrɔba Sayidu Dumiya fana dɔw ko jimɛ fo Seyidu don dɔ ko a ma an bɛ baara la a ko n dɔ ma ko a lajɛ i ka kulo kɛ maaw fɛ dɔɔnin sa i ka yɛlɛ maaw fɛ dɔɔnin a ko a ko n dɔn ma a ko diɲɛlatigɛ kundala ka suru kulonkɛ ma Allahu Akbar diɲɛlatigɛ kundala ka suru kulonkɛ ma n'anw kɛra fɛn wɛrɛ ye o de tun bɛ balaw la wa an m'an dege wari la dɛ ne y'a fɛ n ko hali bi anw sara ye 2000 kalo la n'a fɔra i tɛ d'a la Allahu Akbar 2000 a y'an dege o de la a ye wari to yen a ye kalan kɛ Allahu Akbar n'a kalan na fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ siga t'a la fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ a fɔ Mali karamɔgɔbaw fɛn bɛɛ t'u fɛ Mali kɔnɔ bi mun y'a s'u ma marifa don wa ayi kalan wa Seyidina Ali ka kuma an bɛ sigi o de ma al-ilim dɔnni n'i y'a sɔrɔ a banna ale de b'i kɔlɔsi k'i tanga nka n'i ye nafolo sɔrɔ e de bɛ si nafolo kunna i tɛ lafiya fiyewu an bɛ taa ɲɛfɛ setanɛ hali bi ani Alakira bɛ ɲɔgɔn na Alakira ko a ma k'o kuma o ko fɛn jumɛn de bɛ i sogo yele ka bɔ i la de o fɔ an ye dɛ a ko Alakira ma alayhi salatu wassalam tawbatu taib tuubi den mana tuubi kɛ k'o ka go ale fɛn bɛɛ ye a b'a kalama diɲɛ don o don setanɛ b'a denw ci
hey a taa maaw fili a y'u tourner a y'u hakili tiɲɛ u ka se ka fara an ka don jahanama na ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar ni min taara k'o sera ka maa 70 hakili tiɲɛ k'o bila kojugu la n'i nana ka na fɔ sitanɛ cɛkɔrɔba ye ba ne sera ka maa 70 sɔrɔ bi k'o kɛ tan a bɛ tɛgɛrɛ fɔ o kun Allahu akbar nka ni min ko ne ye 15 dɔrɔn sɔrɔ a b'a fɔ e ma foyi kɛ bi Allahu akbar e ma foyi kɛ bi ni ce mansaw a ye hinɛ denw na dɛ ni ce a ka denw bila sira ɲuman kan ce u bɛ bila sira ɲuman kan cogo di k'i k'a kalan ko ni e yɛrɛ tɛ se k'a kalan a di karamɔgɔ dɔ ma min b'a kalan o ye juru bɔlen e kana Mudir Sayidu y'a fɔ bɛɛ ye a ka wajilikɛyɔrɔ bɛɛ la siga t'a la n'i y'i den tigɛ minɛ ka taa di kuranɛkalan karamɔgɔ ma ko n'a ko bisimilahi rahmani rahim ni den sigira kan karamɔgɔ ye nin fɔ a ye ni den sigira kan fa kisira ba kisira karamɔgɔ kisira den yɛrɛ kisira jahanama kɔnɔdenw ma mais nin kuma in bɛ kɛ maaw tulo la i b'a fɔ ko fiɲɛ tɛmɛ kan o kɔfɛ i den sera ka kuranɛ kalan k'a ban ka taa se kuranɛjigi ma a ka kuranɛjigi don k'o fana nisɔndiya ka bon kosɛbɛ ko lahara denw de ye kuranɛ jigi ala kalenna k'a na masakɛ fugula don o denfa o kunkolo la ani denba kunkolo la alijinɛ kɔnɔ ko fugula in yele ka bon diɲɛ tile yele a ko la ko kuma den yɛrɛ min ye kuranɛ jigin dun o ka fugula yele bi cogo di hakilima kan ka yɛrɛ ɲininka o la hakilima kan ka yɛrɛ ɲininka o la alisilamɛw an ka tuubi an ka segin ala ma dayiman o kɔfɛ a ko o kuma o fɛn jumɛn b'i biɲɛ yeli kɔnɔ de k'i dimi fɔ k'i biɲɛ yeli a ko Muhammad alayhi salatu wassalam a ko fɛn bɛ ne biɲɛ yeli o de ye istigfaru kasratul istigfar lillah ka asafurula caman fɔ kɛ k'o de b'ale biɲɛ yeli an t'o kɛ an k'a biɲɛ yeli n'a biɲɛ yeli n'a sara siɲɛ kelen bɛɛ tɛna lafiya zan an ala deli silamɛ yɛrɛ ala kira alayhi salatu wassalam b'a fɔ ko tile bɔ yanni ka taa bi ale yɛrɛ Muhamadu bɛ ala yafa deli tile kɔnɔ siɲɛ 70 hadisa dɔw la a bɛ siɲɛ 100 fɔ o dun ye Muhamadu ye a fɔra o ma k'o ma jurumu yɛrɛ kɛ ko ala yafalen don ka zanuma ta ka dama wa ma ta akhara ala k'a yafalen don ka jurumu kura ni kɔrɔlen bɛɛ mɔ anw dun ni ala kɛra bɛ siɲɛ 100 kɛ an k'an ka siɲɛ joli kɛ ka tile ala o de kama tiyani wurudi bɛ minnu bolo a y'a cɛ sira la fɛn ɲuman ba siga t'a la dɔr asakfurula n bɛ ala yafa deli i kana fɔ ne ma kojugu kɛ heyi i taamatɔ jala i bɛ kojugu kɛ e ka kare minɛ dɔrɔn siga t'a la ka bɔ i ka so yanni misiri cɛ i n'a haramu caman ye siga t'a la ni ce zan n'i donna misiri kɔnɔ n'i ye misiri tahiyatu masjidu kɛ i sigi ka asakfurula caman kɛ mun bɛ da o kan i ka Allahumma sɔli caman kɛ o kɔfɛ subhanallahi caman bɛ yen alhamdulilayi caman bɛ yen i ma se ka min kɛ a bɛɛ bɛ di e de ma a bɛɛ y'i ta ye ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ne yɛrɛ ala ni ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ Muhamadu kan ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu ayiwa kalan ka dugu ye ni kalan kɔrɔ dɔrɔn fɔ dɔnnibaaw fɔ ŋɔɲɛ bɛ wuli e k'a kun tigɛ k'a bila o bɛ se k'a dafa ten siga t'a la Rasul alayhi salatu wassalam ala y'a fɔ a ye Muhammad ni maa min seli ka siɲɛ 1 ne ni n ka mɛlɛkɛw baw bɛ seli ka siɲɛ 10 jɔnni bɛ ala ka mɛlɛkɛ da dɔn wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa si tɛ ala ka mɛlɛkɛ da dɔn ni ala yɛrɛ tɛ wa silamɛw sɔrɔsi sugu bɛɛ bɛ ala bolo polisi sugu bɛɛ bɛ ala bolo gendarme sugu bɛɛ bɛ ala bolo aw ka Namuruz bunu Kɛnɛani ɲininka bɛ nin ala ye soso sɔrɔsi de ci o ma soso sɔrɔsi lama Allahu akbar Namuruz bunu Kɛnɛani ma u taara don a nuwo 2 fɛ ka t'u da a kunkolo zɛmɛ la ka sosow ci soso gendarme ci a ka sɔrɔsiw ma Namuruz bunu Kɛnɛani ka garde corps ma
u bɛ nɛgɛ guloki don mais a b'i sɔgɔ a bɛ nɛgɛ guloki sɔgɔ fo ka t'i joli min k'a ban. Allahu Akbar. Musa ka maaw Firawuna ka mɔgɔw a ye dɔn sɔrɔdasi ci olu ma wal jarada wal kummala ɲimi sɔrɔdasi bɛ Ala fɛ. Allahu Akbar. ɲimi sɔrɔdasi Tiɲɛ. ani dɔn sɔrɔdasi Tiɲɛ. ni Ala ko k'a b'i kɛlɛ Allahu Akbar Ala ka kisi an ma. diɲɛ ɲaminen tɛ sisan Tiɲɛ. bana jugu dɔ bolo Ala ka farafinna kisi a ma. Amin. u bɛ yɔrɔ caman fɔ k'a juguman bɛ yen Tiɲɛ. ayiwa an kɔni u ye taamasiyɛn minnu fɔ a la n'o don o kɔni b'anw fɛ yan ka kɔrɔ A caman. mura ni sɔgɔsɔgɔ n'o don o b'anw fɛ yan Tiɲɛ. Ala ye farafin dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ aw b'a kalama ko an fa adamaden filanan de tun ye farafin ye Allahu Akbar. Ne tɛ maa tɛ nin fɔ ye. Bagayiko. farafin ka kɔrɔ kosɛbɛ Tiɲɛ. nka an nana an yɛrɛ bila kɔfɛ Allahu Akbar. an taara an yɛrɛ kunkolo di maaw ma k'an yɛrɛ bila kɔfɛ pewu Tiɲɛ. pano bɔra min kuranɛ kɔnɔ Tiɲɛ. siniwa de y'a sigi ka kuranɛ dayɛlɛ k'a lajɛ fururu ka taa jɔ suratu shams ko Ala y'i kale tile la wa shamsi wa duhaha siniwa ko nin tɛ gansan ye ko Ala k'a kale tile la ani tile yelen k'o b'a yira tile bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ dugu jɛra su kora ye Tiɲɛ. ko nin tɛ Siga t'a la. Bagayiko. u ye panu dilan ka bɔ a kɔnɔ Tiɲɛ. ka tila k'a lajɛ tugun wal kamari iza talaha mansinw bɛ yen olu bɛ baara kɛ su fɛ kalo yelen de la Allahu Akbar. Ni tiɲɛ. Caman. d'accord anw de ma kuranɛ durusi diɲɛ bɛɛ ɲɛ yan Tiɲɛ. farafin de kuranɛ durusi Tiɲɛ. Bilal bun Rabahin Ala kɛra ka misiri welela in dɔnnibaa de tun don Tiɲɛ. kuranɛ durusila tun don Tiɲɛ. bon anw sera ka mun dilan ni kuranɛ ye Bagayiko. an bɛ mun fɔ dɔrɔn ni alimami jɔra misiri kɔnɔ n'a ye fatiha minɛ ka wa shamsi wa duhaha minɛ an bɛna mun fɔ an ka alimami kan ka di koyi Tiɲɛ. an ka kuranɛ dɔ danna kan ka di ma wa O tɛ. d'accord nin bɛɛ kɔfɛ cɛ dɔw bɛ yen u ye baara kɛ ni kuranɛ ye kosɛbɛ Sheikh Umar Tal Belebele. Ayisiden Tiɲɛ. a ye baara kɛ ni kuranɛ ye dɛ Allahu Akbar. kafiri dugu masa joli de tun bɛ yen ni a ti ku ile k'a fɔ Allahu Akbar n'i y'a fɔ u b'i dafara Allahu Akbar. mais ale y'u kɛlɛ ni kuranɛ ye Tiɲɛ. dɔw ye baara kɛ ni kuranɛ ye kosɛbɛ Tiɲɛ. an kana kuranɛ kɛ ni min faratinen na b'i mun taki mun kuranɛ man n'aw ka musa e k'a kɛ ka nɛgɛ mun taki mun ta a ka maaw ta ka pan ka taa n'u ye hiji la dɛ Bagayiko. Ne tɛ maa tɛ nin fɔ ye. farajɛw nana anw ka dɔnni minɛ an na ka taa don nɛgɛ la anw m'an to yan ka kɔrɔti ci la yan fo Makan Allahu a Akbar. bɛ t'i minɛ Tiɲɛ. munna an t'a don nɛgɛ la a ka pan ni maaw ye ka taa hiji kɛ n'u ye de Baara nɔgɔyalen o. Tiɲɛ. an k'a lajɛ dɛ an kana da alimami kan ka di dama ma Ayi. karisa bɛ se kuranɛ kalan na ko Tiɲɛ. an kana da o ma an ka lajɛ an ka ko dɔ kɛ n'a ye Siga t'a la. n'an sen bɛ ka telefɔni dɔ dilan ni kuranɛ ye o kun ka ɲi dɛ Tiɲɛ. nka an b'a bɔ min a foyi t'an bolo A tɛ yen. hali sanu b'an ka dugukolo jukɔrɔ an ta tɛ Siga t'a la. k'a sɔrɔ Ala de y'a di anw ma yan Tiɲɛ. nka mɔgɔ sɔn anw k'a bɔ ni maa 100 taara Tiɲɛ. 50 bɛ sa 50 30 de bɛ dɔ sɔrɔ 20 tɛ foyi sɔrɔ Allahu Akbar. dɔw den fana ka den dɔw bɛ damada la a bɛ san 40 bɔ bi u ma se ka segin fiyewu so Allahu Akbar. u bɛ min ko sanu bɔyɔrɔ Tiɲɛ. nka u ma se ka foyi sɔrɔ nka dɔw bɛ taa sɔgɔma kelen Ala b'u gɛrɛsɛgɛ don u bɛ segin Tiɲɛ. an bɛ dugawu k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye u taara fɛn min kama Ala ka hɛrɛ san n'u bɛɛ lajɛlen Amin. waati de koronna n'o tɛ kitabu in mudir Seyidu ka kitabu dilannen al usratu
fil islam tuna ala arba'i kawaida mba feka ndamma kananga ndi wati ko chukwa donde aywa uye papier ni glanga di ko dunyima islamaya kono dunyima islamaya kono ka sinzile do fennanika loma banani ni yo soro nguloma nani soro ka turika du kono ila fiara mudir sayde fendo sinzaka du kono aka fen beba soro abe mado de kerengre Allahu akbar Seyna Bakar sigle fle denguni mana ka baba fa ta fo bakari bani maga ta fo bakari ni konyo be fursir be baba ta fo bakari Allahu akbar nale ko ni mina ti bla foni yera bla aka mengen chien makele foni e a chien yera mu sigatala aka frigo glana e makele courant glana e makele menuisier makele ma sombiti zan adama di sinzinde asubutu wa afdal kulli shay sabati de adama di ka sabati ka sinzi abana sigatala politique mo ta yoro ma fe vraiment ka ako hey ndaka fuila menga kalangola abana ni fonfe nda kalango insendola ay kalaro sinzoka on ye kalaro chili damine ka yelema wa sura hare de nganiata classe nani folo do bin u sengena kanga la janga nga ko flowla angu chi angu yelema Allahu akbar ay birki baduru gushi kato kalaro kono simana samye jika bugo labe mina ke kumami kamna classe jo ala ko esendala ni ideu ne bake Allahu akbar bravo asura labe beke kabla fatuli nanadu le 4 décembre 2020 Allahu akbar ay ala anzno ba duniya ngorante hinako kabbe juma jigin tola mo choy Allahu akbar ndir saydu fatura eche ala ye abe fendo fo mawye ala yo kay ni mo ko be fatu aka mo ko fatu kaka gerala ay kalangela wulu ko gerala ni dum kala ni do ay wulu ko gere ko yasini kala yi Allahu akbar nduru yo so eche ne be ndoko ke Umar be Ahmad be Bal Kasim be mudir saydu fatura ka dim mo gondi to ako Allahu akbar tan kono do be qur'an jigi an dogoni laban min be ayo to da ginyo almamina lebele odi kanga qur'an jigi sanware Allahu akbar fatura ka so fitindu odi kanga qur'an jigi sanware Allahu akbar musoma ma tanfla abe qur'an jigi so ka tu chelala Allahu akbar eche musoma kele ne balo odi ka korsadu ye wan korom so Zainab sono no borala ni ka qur'an to be ambenge ko nduru fatura yela ke chugudi ni ko benge tien clatin Allahu akbar tien clatin parce que yankala wulula ko du na bena tien clatin aw ya me ko tien cla la sisela ser bien ser fatura aw ya me ko tien cla la ya la Allahu akbar du sigi ala arbaatin yi du sigi nguluma nanika abana ibi lafiya kaburu kono Allahu akbar manga shiti ngo benge mo sadu bisiki muduru nona kuma chamanti wala nambe na ya anke ya me bulgata muduru rawa afo sada ida aka Allah bende Allahu akbar ame bulgata yoro eche ni ornasi nana sad ni denguni binake sad Allahu akbar ay sinzi yoro nyini dron odi ye asulu yɛrɛ belebele ba ye n'a y'o sɔrɔ mankan tɛ yen o de kama tarbiyatu sɔliha lamɔ ko ɲuman n'i denw lamɔ a kan fa walahi bɛ lafiya kaburu kɔnɔ n tɛ fa caman bɛ goloba sa ka wuli kaburu kɔnɔ dɛ denw bɛ marifa ta ɲɔgɔn fɛ waliyazu bilahi ala k'an kisi a ma amin du kan ka sigi fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan a ta'aluful usari deli ɲɔgɔn na
n'a ma deli ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ a man ɲi dɛ i b'a dɔn baara bɛ kɛ ni mun ye wa yasul bil ibadati ma'an hey a ye to ka fara ɲɔgɔn kan a ka ala bato kɛ ɲɔgɔn fɛ du kɔnɔ dɛ wattakizu min buyutikum musallan a ye seli yɔrɔ dɔ dilan du kɔnɔ a ka fara ɲɔgɔn kan waati ni waati a ka seli ɲɔgɔn fɛ a ka jɛ ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye seli yɔrɔ la musallan li usratin bi hukmil masjid tamaman a seli yɔrɔ dilan du kɔnɔ a ka seli ɲɔgɔn fɛ a ka jɛ ka fatiya kalan ɲɔgɔn fɛ du kɔnɔ a bɛ dudenw dusukun deli ɲɔgɔn na kosɛbɛ a b'a to a hakili bɛ to ɲɔgɔn na fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen u tun tɛ sɔn denmisɛn fitiri ka se ka denmisɛn to kɛnɛ ma o y'a sɔrɔ silamɛya mana fɔlɔ i b'a kun dɔn fitiri man ka se ka bɛɛ mɔgɔw to kɛnɛ ma mɔgɔw kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o silamɛya nali sina k'a tɔ sinsin kosɛbɛ a bɛ se ka seliji ta labɛn bɛɛ kɛ a bɛ seli ɲɔgɔn fɛ n'a seli ɲɔgɔn fɛ a bɛ mun d'aw kan qira'atul Qur'an ma'an wa mudarasatuhu wa tadabbur fihi bil wa'z wa tazkir a b'a jija a bɛ kuranɛ dɔ kalan ɲɔgɔn fɛ hali sini taa mudir sayidu fɛ o kelen bɛ yen diɲɛ sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ yasini kalan ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ka darisu kelen lajɛ lakdari kɔnɔ zan u b'o kalan u jaruhu di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira adamaden don o don adamaden kan ka bilasira hakili ye fɛn dɔ zo bɛ d'a la suko ni dugujɛ ni dugu jɛra n'i ye zo wuli ka bɔ a la lafiyalen bɛ taa ma a duwawu ma'an ba'da salati wa qira'atul Qur'an an y'a fɔ نانينا الأكل معا تأكلوا تحاببوا حديث شريف هي دوديمو أي دومني كنيوغون فدي أبي أكلوا دو نيوغونا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ني على كراكم غاندي أي دومني كنيوغون فدي دوديمو أبولو كدو منانجلي ونو كبو ube akacha mina sigisilo akasigi ka koli du kene kelenga abenye benyona iba ni minte wingali bike wandi tia bi dokuma kara da tarami zan anyingal pass amay dum ngero la zan ahakli bi nyogoni ko sebe an ahakli tonna nimu ye kaida foloy kaida flana ma'rifatu kimal usra wala dudi be place ka donde ko fana ko nyum boy abe tige aba fo tugo bamana ma ko ko mo ka be tige koro mina wulula ko nga ko dundo ka so mo na dma to ali du malangula abe ka minga malangule a place ba de du kono ni die dongoro ni masake ko ayo ko du beka ma kilingilin di ko tiatiri bobe abe be nyasi joni mo malangule zan ko ba do place bi bele du kono zan ay nyogon place di nyogon mo du kono a joro akabo ko sebe واحد الشعور بأفراد الأسرة بطريقة دودهم أيا هكلي تنيونا أتكجن أدسكون كنيوني بوبارا بكني جمعي تداعى سائر الجسد بالهما والسحر ne hadisui ya kordro kalaba bado ki fe dofo masalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid إذا اشتكى منه أدون تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة نيو حديث تكليدي كباري دوديون أكا نيون تشويا دون كو كان كوسبه تمودو نبتان كوركفو ناما يسوغما مي موميجيغا كونو نينتل هادايدي ني ارتمنا بشير مانا نفو اسغا كاكene نيتشي wala odi tadaa lahu sairul jasad ni farkulu ni sinu ni fitini na jogina italuna la jogina sinu ne ma jogina mais mumbe kungolo bo akalamo parce que farkulu be kilini farkulu be kalali du nyogona zan anga hakli tu nyogona du kono o kofe الشعور بالوحشة لغياب فرد من أفراد الأسرة بالدعاء له دوديون لكلين تارا يورو دولا تارا دوغولا أتين دومنيكا كما سرف كارسا تارا دوغولا كوي كارسا تيا كاكا مونغاي كاكا دعاو كاي الله أكبر دعاو لغايب كو أو دريكتي دي
maa min tɛ ka duwawu k'a ye kɔfɛ mɔgɔ ka duwawu k'a ye ko bɛ minɛ yɛrɛ b'o la an ka karisa taama la ala k'a kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ala k'a kɛ tan ala k'a kɛ tan ala ka segin n'a ɲuman ye k'o ye duwawu ɲumanba ye ala kira ko ten o kɔfɛ wal ihtimam bi umurihi a ka dudenw a y'a jan don ɲɔgɔn ka koɲɛw la a k'a mago don ɲɔgɔn ka ko la kosɛbɛ yakubu kumana yan a kumana kɔrɔkɛ ka kosɛbɛ mun don a mago tun bɛ duden bɛɛ la e bɛ Bamakɔ yan ka denbaya cɛ ka bɔ yan ko denkundi ka taa fɔ fan na nin ye kabako ko nin ye walanda dɔ di ne ma bi a ye ne fa kosɛbɛ o de kama ko ziyara kɔrɔ ye a ziyada ziyara k'a bɛ dɔ fara adamaden ka dɔnni kan a bɛ dɔ fara adamaden ka faamu kan nin ye dɔ fara ne ka faamu kan bi kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ taa ɲɛfɛ wafatu ahadin fil usrat al shirak fi janazati kama yanbaghi a b'a janto ɲɔgɔn na dudenw ni dɔ fatura a ka jɛ a k'o janaja kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ b'a bila janaja a ma dogo fana n'i kun ye se kɛ Bamakɔkaw ye a tɛ bɔ yan nka o bɛɛ jɛra ka yafa ka taa nɔfɛ ka taa da a masaw kɔrɔ ka taa da a masaw kɔrɔ alimamiw mɔgɔ ma sara alimamiya kan a tilennen misiri welelaw la yudawdawuna ndumu t'u dun fiyewu ndumu t'u dun fiyewu maa damadɔ bɛ yen k'olu tɛ toli kaburu kɔnɔ fiyewu alimami tilennen b'a la misiri welela ɲumanw b'a la o kɔfɛ foniseribaw o ye ala pilasi ba ye olu fana olu tɛ toli kaburu kɔnɔ maa min bɛ yen a lamɔna an ko ka debi a fitinin k'a kɔrɔbaya kan f'a fatura kan o fana o tigilamaw olu tɛ toli nin y'a dama koba ye an bɛ taa ɲɛfɛ waati korona o bɛ ka papiye ni bila dɛ kaida sabanan nka a ye fɛn dɔ fɔ ko wa man usiba yani usiba bi fardun bi makruhin wa musharakatuhu fi makruhihi wa talab al makhraj lahu wa izalatu al makruhi anhu bi shatal